Bonjour à tous, bienvenue dans ma chaîne, j'espère que vous allez bien. L'idée d'aujourd'hui, c'est un plat au four poulet, des pilons de poulet avec des patates, très facile, très bon aussi, et comme idée de un repas le midi ou le soir, et franchement c'est très rapide. J'espère que ça va vous plaire, donc on va passer à la cuisine. يعني الفكرة ديال اليوم هو فخيطة ديال الدجاج في الفران مع شوية ديال البطاطا. نتمنى هاد الوصفه هذه يعني سهله وبنينه، يعني نقدر نوجدوها في اي لحظه، يعني الغداء ولا العشاء، ويعني وسهله وزوينه. نتمنى انها تعجبكم. مرحبا بكم. دونك ندوزو نصاوبوا الوصفه ديالنا. Pour cette recette, on aura besoin de pilons de poulet par rapport au nombre de la famille. Moi, j'ai demandé à mon épicier, à mon boucher de me les ouvrir comme ça. يعني غادي نحتاجوا الفخيدات ديال الفخيدات ديال الدجاج اللي قلت انا يعني الجزار يحلهم ليا بحال هكايا. لي بوم دو تير، البطاطا اللي قطعتها بحال هكايا طريفه، هكايا مقطعه. لي بوم دو تير que j'ai coupé comme ça. Pour les épices du poulet, on aura besoin un peu de paprika, un peu de sel, un peu de curcuma, un peu de poivre, un tout petit peu de persil en poudre. Pardon, coriandre en poudre. Donc si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Un peu de semen, une bonne petite cuillère de gingembre. يعني لهاد الوصفه هادي غادي نحتاجو تحميره، فلفل احمر، ملح، كركمه، الابزار، القزبر، غبره، يعني غير الا كان ما كانش ماشي مشكل، شويه ديال السمن، شويه ديال سكينجبير، يعني ملعقه صغيره تكون عامره. بالنسبه للسمن يعني راه فايت درتو، يمكن لي نخلي لكم الرابط ديالو الا بغيتو تصاوبوا الا ما كانش عندكم. بوغ السمن je pouvais regarder, je vous laisserai le lien pour semaine. Si vous n'en avez pas, si vous avez envie de le faire, vous pouvez le faire. Ça c'est pour le poulet avec de l'ail en poudre. يعني سميتها الثومه غبره، الا ما كانش يعني نحكوا جوج دروس ديال الثومه. Si vous en avez, vous pouvez râper 2 gousses d'ail. Pour les pommes de terre, on aura besoin un tout petit peu de paprika, un peu de sel, un peu de poivre, un peu de curcuma et un peu de thym. يعني البطاطا خصنا شويه ديال الزعتر، شويه الملحه، شويه ديال التحميره، شويه البزار، شويه ديال الخرقوم، شويه ماشي بزاف. ويعني الملح الدجاج والبطاطا نحتاجو شويه ديال الزيت الليل وشويه زيت الرومي، يعني ماشي بزاف، يعني غير شويه. Et pour les deux, on va en avoir besoin d'huile d'olive mélangée avec huile de tournesol, un tout petit peu, pas beaucoup. Maintenant, on va passer pour mélanger notre poulet. Donc on met toutes les épices. On met un tout petit peu d'huile, pas beaucoup, hein. Un petit peu. Un peu de... équivalent d'une... pas une petite cuillère. يعني معلقه تقريبا معلقه صغيره ديال الثومه. نزيدو فيهم شويه ديال الماء، un tout petit peu d'eau. Et on mélange notre poulet. نخلطو يعني الدجاج ديالنا، نخلطو مزيان. On essaye de faire rentrer, c'est pour ça que j'aime bien le demander au boucher de le faire de me désosser comme ça, c'est pour que l'épice y rentre dedans. يعني داكشي علاش كنقول يعني الجزار يحلو ليا بحال هكايا باش العطريه تدخل ليا في الدجاج ديالنا. دونك نشرملو بحال هكا وندوزو للمرحله الثانيه. دونك جو في mariner mon poulet et puis on passe à la deuxième étape. Donc notre poulet il a bien, donc j'ai bien mariné mon poulet comme vous voyez كما كتشوفوا، يعني شرملت الدجاج مزيان. N'hésitez pas à rajouter un tout petit peu d'eau pour faciliter un petit peu le mélange des épices. يعني ها هو شرمته مزيان، يعني زدتو شويه ديال الماء، يعني الا كان هذا باش تصاوبوا الدجاج ديالنا. نحطوا الدجاج ديالنا على جنب، le poulet à côté, et on met toutes les épices sur les pommes de terre. C'est une idée facile, rapide, avec des légumes. يعني فكره يعني سهله. شويه ديال الزيت، pardon, شويه ديال الثومه، un peu de d'ail en poudre. Et on rajoute un tout petit peu pareil, donc on dit شويه ديال الماء، tout petit peu. نحركو مزيان، on mélange bien. Cette patate je vais la couper, je l'ai pas coupée.
البطاطا يعني ما قطعتهاش، انا غادي نقطعها. Il y a deux qui sont petites, je les ai pas vues. يعني بطاطات صغيورين ما شفتهمش. Donc notre patate, ils sont bien mélangés. Je les mets dans le plat à gratin. Après, je mets mes poulets, hop, je vais les fermer comme ça. Et je les pose sur les patates. يعني نحط البطاطا ديالنا وصاوبناها ونديرو الدجاج ديالنا فوق البطاطا. كما كتشوفوا ما درت لا ما لا والو. Comme vous voyez, j'ai pas mis de sauce. Vous pouvez enlever la peau si vous voulez. يمكن لكم تحيدوا الجلده. انا كنخليها باسكو كنخليها لحقاش كنبيطا نحيد هذاك لو بابي سولفوريزي باش يتحمر باش ما يتحرقش الدجاج. Vous pouvez enlever la peau, mais moi je la garde parce que après je vais enlever le papier sulfurisé pour faire griller le poulet et comme ça le poulet il ne va pas brûler. Mais vous pouvez également l'enlever quelqu'un تحيدوها. Donc ها هو الدجاج ديالنا هو وجد. Donc notre poulet est là. Donc je mets du papier de cuisson. يعني ندير الورق ديال الطبخ. Et je ferme avec je mets du papier de cuisson et je ferme avec du papier alu. يعني ندير الورق ديال الطبخ ونسد عليه بالطبق alu ونحطو في الفران. Je mets au four une bonne cuisson. Après je regarde. Si c'est cuit, donc j'enlève le papier sulfurisé avec le papier alu, je le laisse dorer un peu. Si c'est pas cuit, je le remets encore et je le laisse cuire. يعني غادي نسد عليه بهذا الورق ديال الطبخ والبابي الو نسد عليه نديرو في الفران يعني تقريبا واحد الساعه هكاك ديال المكانه ونشوف يعني لا طاب يعني نجبدوه نحيدو ليه البابي الو ولا البابي سولفوريزي ونردوه يتحمر لينا ولا ما طابش نعاودو نردوه نسدو عليه ونعاودو نردوه. دونك دابا انا نسد عليه et je le remets au four. Je ferme et je mets au four. Donc voilà, donc notre plat il est prêt. Voilà, donc c'est une idée très rapide, facile pour un repas le midi ou le soir. Comme vous voyez, ça m'a pris 5 minutes, même 10 minutes, on va dire 10 minutes pour la préparation. Et ça cuit au four, donc ça prend pas beaucoup de temps, donc on va pas s'en occuper. يعني كيما شفتوا هذه وجبه يعني سليه يعني فكره سهله نديروها يعني ما خدتش الوقت بزاف يعني تقريبا 10 ديال الدقائق نديروها في الفران يعني ما غنقابلوها ما والو نديروها في الفران طيب ومن بعد نخرجوها نتلاقاو من بعد ما يطيب لنا الطاجين ديال البلا ديالنا. Donc on se rejoint tout à l'heure après la cuisson. Donc notre plat il est prêt comme vous voyez. Je l'ai laissé dorer, donc j'ai couvert au bout de 1h30, j'ai enlevé le papier sulfurisé avec le papier alu et donc je l'ai laissé dorer un tout petit peu, je l'ai retiré, donc c'est voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire, Inch'Allah, pour une nouvelle recette. N'hésitez pas à vous abonner, vos commentaires bien sûr sont les bienvenus et à la prochaine recette. يعني الطبق ديالنا هو وجد يعني درت ليه ساعه ونصف يعني في الفران ومن بعد حيدت له هذاك البابي الو البابي سولفوريزي وخليته يتحمر شي شويه. الطبق ديالنا هو واجد ساهل يعني كما شفتوا. نتمنى انه يعجبكم يعني ونتمنى انكم تابونوا معايا في تشتركوا معايا في القناه ديالي يعني متابعه الحال التعليقات ديالكم مرحبا بهم ووصفه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم.